بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह। पारा नंबर 7 जारी मुसारी है। तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा समाज फरमाएं। सवाल के लिए से कुरान करीम की तिलावत को रोजाना सुबह सवेरे उठकर जरूर समाज किया करें। अपने लिए बख्शिश का सामान बनाएं, अपने अहल के लिए, अपने अबौजदाद के लिए बख्शिश का सामान बनाएं। दुआए अल्लाह तेरे लिए, मेरे अहल अबौजदाद के लिए बख्शिश का सामान बनाएं। आप सबके लिए, आप सबके अहल अबौजदाद के लिए भी बख्शिश का सामान बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफउ दरजातिन मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। ववहबना लहु इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून वकज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व इल्यासा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम व इख़्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। ज़ालिका हुदाल्लाहि यहदी बिही मन यशाअु मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वह फ़इन यकफुर बिहा हाउलाइ फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। उलाइका अल्लज़ीना हदाल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदी क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै'इन क़ुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदन लिन्नासि तजअलूनहु क़रातीस तुबदूनहा व तुख़्फ़ूना कसीरा व उल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम क़ुलिल्लाहु थुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौज़िहिम यलअबून। व हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिक़ुल लज़ी बैना यदैहि व लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा वल्लज़ीना युमिनून बिल-आखिरति युमिनून बिही व हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। व मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अला अल्लाहि कज़िबन अव क़ाल ऊहिय इलैय व लम यूहा इलैहि शै'उन व मन कान सयunzilu मिथ्ल मा अंज़लल्लाह वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अन्फुसकुम اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله بالغ الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنمان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصدق الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تصبوا الذين يدعون مع دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم الحمد لله para नंबर 7 अल्लाह की तरफ से मेरे तक पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल अनआम जो है वो जारी सारी है। सूरतुल अनआम की 110 आयत बिल्कुल आपने समाप्त फरमा ली है और आगे 8वां पारा इंशाअल्लाह शुरू होने वाला है। तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सुबह उठते ही कुरान की तिलावत से आगाज करें, नमाज फजर की पाबंदी किया करें और घर में कम से कम ज्यादा नहीं 1-2 तिलावत कुरान की जरूर किया करें और जो कुरान पाक नहीं पढ़े हुए वो कुरान पाक की तिलावत को सुनकर इस बरकत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और इस अजीम शान बरकतों को हासिल करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, अपनी मोहब्बतों का इज़हार करें। अल्लाह पाक मेरे लिए, मेरे अहल व यार अबाउजात के लिए इस कुरान की तिलावत को बख्शिश का सामान बनाए। आप सब के लिए, आप सब के अहल व यार अबाउजात के लिए बख्शिश का सामान बनाए। आमीन सुभान।